Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, في هاد la vidéo هادي غادي نشوفوا ensemble كيفاش غادي نديروا une demande ديال numéro de sécurité sociale اللي ضروري باش voilà pour faire une demande de remboursement des frais de médecin etc. Donc قبل ما نبداو خاصكم تعرفوا que عندكم besoin de certains documents خاصكم ضروري يكونوا عندكم موجودين. Donc هنايا par exemple خاصكم la copie ديال le passeport مطبوع بأن جيتوا في فرنسا il y a plus de 3 mois. خاصكم يكون عندكم donc pour le coup aussi un justificatif ديال 3 mois de résidence minimum en France avec normalement par exemple des justificatifs de domicile, la facture ديال l'électricité, facture de téléphone ou ولا إلا كنتو salarié هنايا في la France خاصكم تعطيو la preuve بأن نتوما كتخدموا هنايا في فرنسا. Donc par exemple un bulletin de salaire ou là le contrat de travail ديالكم ou bien entendu le titre de séjour ديالكم donc carte séjour ou là la passeport ou là voilà شي papier اللي كيدل بأن نتوما في فرنسا وتديروا les démarches pour باش تسكنوا هنايا في فرنسا ديال بصح. Donc pour faire la demande خاصكم donc غادي تمشيو في Google enfin en un navigateur quelconque où vous allez taper donc demande d'ouverture de droit à l'assurance maladie. تكتبوا هادي نيشان في le site internet و غادي تطيحوا donc في هاد le premier lien. Donc هنايا demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie. Donc غادي نكليكو في le premier et donc غادي يخرجكم في هاد le petit papier هذا le formulaire ديال la demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie اللي خاصكم تصيفطوه l'assurance maladie ديالكم ديال مدينتكم. Donc هنايا voilà c'est باش يكون عندكم un dossier عندهم باش تكونوا enregistrيهم عندهم وباش يصيفطوا لكم un numéro de sécurité sociale لا ما كانش عندكم. Donc غادي نبداو دابا. Donc تيسولوا voilà le nom et le prénom. Donc كنية d'abord ou le prénom. هنايا اللي عندكم numéro de sécurité sociale اللي كان عندكم vous le tapez لا ما كانش عندكم c'est pas grave. Donc هنايا واخا باش كاينين سيناش غادي تقولوا لي oui mais pourquoi là عندنا déjà le numéro de sécurité sociale alors pourquoi نصيفطوا هاد الورقه هادي. واخا des fois par exemple يكون عندكم numéro de sécurité sociale تقدروا quand même تصيفطوا هاد الورقه هادي باش تعرفوا واش عندكم certaines aides واش تقدروا تعرفوا واش vous avez une ouverture de droit par exemple donc ça dépend. Donc هنايا تيطلبوا لكم le numéro d'allocataire donc le numéro ديال la CAF تيكون à 7 chiffres ou la كان عندكم donc la CAF par exemple voilà donc vous tapez le numéro ديال la CAF et تكتبوا CAF de Nantes, CAF de Paris enfin voilà. Vous allez taper le nom de la ville et نتوما bien sûr auquel vous êtes rattaché. La CAF ديالكم ديال المدينة ديالكم. هنايا donc التاريخ ديال الزيادة ديالكم. Donc هنا je vais mettre 23 mai 1965 par exemple voilà. وهنايا donc la ville ou le pays de naissance donc فين تزاديت. Donc تقدروا تكونوا مزيودين في باريس في فرنسا donc خاصكم ديروا le nom de la ville virgule le nom du pays. Alger par exemple virgule Algérie enfin voilà peu importe على حسب bien sûr فين زاديتو هنايا رباط رباط مغرب enfin voilà. من بعد donc هنايا vous allez mettre ensuite votre nationalité هنايا donc si vous êtes français ou là donc on allait كنتو français bien entendu vous allez cocher fin de la petite case هذه ou là vous avez une autre nationalité عندكم جنسية أخرى qui fait partie de l'Union européenne ou la Suisse par exemple. Donc la liste elle est tout en bas là كنتو من l'Allemagne من l'Autriche من la Belgique من la Bulgarie enfin voilà كان عندكم جنسية هادو خاصكم تكتبوها. ou là ما كانش عندكم جنسية la européenne la française vous allez cliquer cocher de la petite case et vous allez taper Maroc par exemple ou la Algérie ou la Tunisie enfin peu importe. Donc هنايا l'adresse ديالكم ضروري باش يصيفطوا لكم الجواب. Donc هنايا 57 rue du président enfin peu importe donc c'est l'adresse ديالكم. Le code postal هنايا donc النمرة ديال المدينة ديالكم et la commune donc il y a la ville donc je vais mettre Nantes par exemple. Donc النمرة ديال التليفون ديالكم votre numéro de téléphone ضروري باش يقدروا يصيفطوا لكم parfois تصيفطوا SMS وهنايا
دونك l'adresse mail aussi يقدروا يصيفطوا ليكم معلومات par mail. لما كنتوش عرفتوا كيفاش comment créer une adresse mail, درت واحد une vidéo pour voilà pour vous aider à en créer une. وهنايا donc si vous n'avez pas d'adresse personnelle ما كانش عندكم une adresse ديالكم قادوش زعما يصيفطوا لكم du courrier chez vous ما كانش عندكم une adresse personnelle تقدروا ديروا لا كنتو ساكنين par exemple في un centre communal هنايا d'action sociale ولا une association peu importe خاصكم تكتبوا فين بالضبط تقدروا يصيفطوا لكم le courrier وتكتبوا le nom de la ville et le code postal. Voilà. Ensuite غادي نشوفوا هنايا donc la situation ديالكم donc واش نتوما خدامين ما خدامينش لا كان عندكم une activité professionnelle غتكوشيو هنايا وغادي تكتبوا فاش من خدمه خدامين نتوما. Bon, par exemple moi je vais mettre chef de rang par exemple, voilà, chef de rayon, voilà, peu importe. لما كنتو بلا خدمه vous allez cliquer sans activité et là كنتو autre, donc moi je vais mettre autre par exemple ونكتب انا على جيت في فرنسا donc vient d'arriver en France وخاصكم تكتبوا la date امتى جيتو فرنسا. ما تنساوش la date خاصها تكون خاصكم تكونوا ساكنين في فرنسا اكثر من 3 شهور donc plus de 3 mois. Donc voilà, donc là j'ai mis avril mais donc là on est en avril donc c'est pas 3 mois mais مهم فهمتوني. Et donc في la dernière case هنايا خاصكم هنايا تتشهدوا بان toutes les informations اللي عطيتو هنايا ان كلهم صحيحين كلهم صحاح و vous allez signer bien entendu خاصكم تحطوا السيناتور ديالكم بستيلو و voilà donc خاصكم تكتبوا هنايا فئة donc في la ville اللي نتوما فيها فئة نانت تقدروا تكتبوا فئة تولوز فئة كان peu importe و la date امتى donc امتى غادي نسينيو هاد الورقة هادي و هنايا la signature bien sûr du demandeur donc signature ديالكم. Et donc voilà, donc d'abord غادي نشوفوا ensemble les pièces justificatives donc tous les اوراق اللي ضروري خاصكم تصيفطوا ليهم باش لو دوسي ديالكم يتاكسبتا و باش يتسجل عندهم. دونك الا كنتو هنايا في لا ناسيوناليتي الا كان عندكم لا ناسيوناليتي فرانسيز خاصكم تعطيو لهم لا فوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي ولا ما كنتوش فرانسي خاصكم تعطيو ليهم le titre de séjour donc la carte séjour ديالكم ou bien entendu là كانش عندكم le numéro de sécurité sociale ou la كنتو soit né à l'étranger ou là à Wallis et Futuna. Donc c'est un autre cas, je sais pas si vous en faites partie. Mais voilà, خاصكم تصيفطوا ليهم l'acte de naissance ديالكم. Donc là كان عندكم une activité professionnelle كنتو خدامين خاصكم تعطيو ليهم un contrat de travail ou là un bulletin de salaire باش يشوفوا بيننا نتوما بصح خدامين. و ensuite donc هنايا لما كنتو في هاد الحالات هادو اللي غادي نقول لكم دابا قادوا يعطيو لكم شي معاونات قادوا l'assurance maladie تخلص لكم les frais de soins. Là كنتو par exemple تشدوا le RSA ou là l'APL ou là enfin ماشي l'APL pardon l'AIC la SPA etc. ou là كنتو inscrit dans un établissement d'enseignement ou là نتوما stagiaire ou là par exemple là جيتو رجعتو من فرنسا جيتو في فرنسا après un volontariat international à l'étranger enfin voilà هادشي كله لا كنتو في هاد الحالات هادو ما كنتوش عرفتوا واش نتوما فيها ولا لا قادروا تصيفطوا لي ان ميساج ولا ان كومونتير باش نجاوبكم فيها. اي دونك لما كنتوش في هاد لي سيتوياسيون كاع خاصكم تصيفطوا une pièce justifiant que نتوما ساكنين في فرنسا depuis plus de 3 mois. donc كما قلت لكم par exemple قادر يكون un contrat de location, quittance de loyer successive, des factures ديال الماء والضوء, numéro de téléphone, la facture ديال التليفون plutôt ماشي numéro de téléphone. et لا كنتو ساكنين عند شي حد خاصكم اللي ساكنين معاها خاصها دير لكم une attestation sur l'honneur rédigée بين يديها خاصها اللي تكتبها و خاصها تكتب دونك في هاد الورقه هادي بان نتوما ساكنين عندها à partir de telle date اش من تاريخ نتوما ساكنين عندها و voilà
tout simplement. Donc il faut mettre cette attestation 6 juin donc dans le dossier. Et donc pareil, là كنتو ساكنين في un centre spécial خاصكم دمانديو ليهم un certificat, une attestation aussi d'hébergement. Donc voilà. Et هنايا إلا كان عندكم الولاد mineurs donc à votre charge خاصكم عندكم واحد un document هو هذا. إلا كان عندكم الولاد اللي هما عندهم قل من 18 عام donc قل من 18 ans تتسماو mineur. دونك هاد الوراق هادو خاصكم ضروري تعمروهم وتصيفطوا عليهم دونك في الدوسي بيان انتوندو عند لاسيغونس مالادي ديال المدينه ديالكم. كاين لا بروميير ورقه خاصكم ضروري تصيفطوا عليه لاسيغونس مالادي. فوالا. لا دوزيام ورقه هنايا لو فولي 2 خاصكم نتوما تغارديوها خاصها تخليوها عندكم. il faut la garder hein, il faut le garder le volet 2. Et la troisième هنايا تيشرحوا لكم voilà toutes les informations donc كيفاش نعمروا هاد لا فاي etc. donc لا بغيتو نقدر ندير une autre vidéo على حساب باش نفهمكم من اكثر. et بطبيعة الحال خاصكم un relevé d'identité bancaire donc un RIB اللي خاصكم تصيفطوه aussi لا ما كانش عندكم خاصكم تحلوا je peux vous conseiller d'en ouvrir un à la banque postale par exemple. donc voilà. donc لا كان عندكم شي اسئله اخرين ولا بغيتو تفهموا شي حاجه اخرى n'hésitez pas à m'envoyer un message ولا كتبوا لي في commentaire غادي نجاوب vite fait ou voilà. allez, salam alaikum, à la prochaine fois.